Aduh. Biar sakit mo. Aduh. Hello guys, for today's video, magbibigay pala ako ng reaction guys nitong dalawa guys, yung babae at lalaki na nakumihan po guys. Yan. Kung magtatanong kayo guys, ano po yung kumi? Itong kumi guys, isa po tong uri ng, hindi ko alam kung isda pa to, basta matatagpuan mo to sa dagat po. Napakaliit po na bagay na to guys, pero napaka-delikado po guys. Ito po yung kadalasan ginagamit po sa mga tao na yung partner po nila ay nagluloko. Ito po yung nilalagay po nila para po mahuli yung dalawa. Katulad nitong nangyari ngayon guys, napaka-delikado talaga guys. Or sino po sa inyong dalawa na pwede pong mamatay. Kapag malagyan po kayo nito, isa po sa inyong dalawa mamatay po. Basta magkakaroon nito guys, kasi hanggang ngayon guys, wala po talagang solusyon nito. Dalas ang ginagawa po nila guys, operahan po ito. Either yung babae o either yung lalaki. Kaya sa puntong na to guys, ipakita ko sa inyo kung nangyari po ngayon guys. Manood po kayo guys. Jadi dia gusti na mo po. Isa po na. Okay, so na ito naman. Ako hindi para mawala. Paten lang muna. Yung dalawa na yan guys, yan po ang nagkakaroon umi. Yan, nakita mo yan guys, oh, may babae sa itaas, tapos lalaki yang andon sa ubos. Tapos ang dami pong dugo guys, oh, andyan sa mga kumot guys. Yan, kita nyo naman guys. Ito, patuloy po natin. Yan na Gustyo na lembah langit. Oh, gusti na lembah langit. Nah, saking ngene lho. Sak ngerti jenengan Gustiono iku piye? Iki sak ngerti jenengan. Sakti. Hindi ko kasi alam guys kung ano po yung sinasabi po nila. Kasi part po to sa mga kaibigan po to ng mga Muslim guys. Hindi ko alam kung saang lugar po ito, sa Pilipinas ba or sa ibang bansa ba ito. Siguro guys, sa Malaysia po ito. Pero hindi ko sure guys kung saan talaga yung lugar na to guys. Basta hindi ko po maintindihan yung language po nila guys. Ito, manonood na lang tayo guys. Ang kegagalan dia ini dengan melampiaskan kepada orang lain. Nah, aku kerasa bahwasannya dia ini memanipulasi loh. Iki amit saya kudu ngeleng-ngeleng Gustiono. Tapi jenengan ikuti aja iki. Nek memang jenengan duit, silakan dilanjuti. Karena jujur, aku ikut pertama dulu dia ini ngomong kaya ngono wis langsung down gak percaya meneh. Kok iso reko berpikir kayak ngono lah. Lah ngene lho, Bu. Nek memang dia ini iso, otomatis dia ini gak nyalake, kowe iki ning gangguan, wong enak ini kan selalu ini kan arah lempar batu. Nek memang dia ini iso, ngapain harus ngomong kaya ngono? Mau diselesaikan dan gak mungkin perkataannya harus dibakar. Iya. Kok teko jenengan harus dibakar? Wong ora iki menurut nangane paling burukne arep bali ngono Mas. Ya iku mau. Aku iku kan saurunge tunangane bali ku wis iki wong iki. tunangannya wong Dewa. Ya sakjane wong adonan, cuman dhek niku kerja nang Jepang. Meratu nang Jepang. Oh. Nek teko tunangannya sih aku gak bisa boleh solusi. Apa yang bisa tak boleh solusi itu saja ya pokok jenengan iki. Awal ceritanya dia ini kopi. Jenengan gak pala jaluk tolong, aku wis berusaha. Kan bisa omong kayak gini. Aku berusaha golek solusi, tapi nggak secepat kau yang balik ke telapak tangan. Ya tapi awak aku ora sabar ndelok ke wong loro iki ngono. Boleh, bu nggak sabar, tapi jenenge menungso kudu muncak nang gunung, ya kudu melangkah. Mama itu kan darah tinggi. Ini cuma ruwet ngono lho Mas, ruwet. Iya, aku ngerti loh, jenenge iki musibah. Tapi kabeh ku eneng hikmahne. Kita pelan-pelan kok kita boleh. Lah kenapa? Awak enggak kepengen ya bibi. Lho iki warna kuyuan aku lah. Iki pirang bulan? Itu Mas. Oh, gitu. Iso ndelok. Maksudnya Mas? Maksud aku pengen ngecek ngono, lanang apa wedok wis didelok, wis dironsen. Yo ora aku pun nunggu bapake bali baru. Oh, iki sakit mulai doang. Iki yo apa jenenge nendang-nendang kerang ngono. Nendang kerang. Soalnya nak mama yang kepikiran ya kan pasti
Anak itu milu kontraksi mo. Uli delok Bu, aku pingin nganu, pingin Suka agak-agak nganu lah ngono. kayak itu juga. Kadang kasihan nggak ke PPA Oh, si amit saya Bu yo. Ko talaga naintindihan yung mga sinasabi po nila guys. Yung sa aking na-interview guys na ito dong dalawa na to guys, itong babae at saka lalaki, kumbaga pareho daw tong makabit guys. Pareho daw tong kabit. Itong babae daw is kabit daw sa lalaki. Tapos ito namang lalaki, kabit rin daw ito. Kumbaga pareho po silang kabit silang dalawa guys. Yan. Andito po yung asawa po nila. Tapos yung bana. Yan. Andito po yung mga asawa po nila guys. Yan po yung asawa niya guys. Yung lalaki dyan guys. Masalah koyo ini boleh pisang Mas. Ya mungkin kan mas, kita isang mas itu kan isa ngocoke ngono. Iya. KBRI pola mas. Oke. Nah, iso juga sing 5 juta iki, yo riko lah sing terakhir lah ndelok tolong ambek riko. Lah, Gusti Allah. tapi ini misalnya toko 5 juta iki kok tiba-tiba eneng masalah mana dia njaluk jadi 10. Iya, udah selesai. Ini yang ada itu saya muncul kita ya wis kita nggak usah wis pasang lama tuh nggak usah jumbo benda yang berbeda. Nggak kena itu berbeda. Kalau aku ngomong mbak, mana? Ini pun kayak gini. Kok iso ibu terus provokator sampai orang bakar. Sampai aku ngerti. Malunya juga nggak sempat orang iso kan sampai nanti tahu itu aku pilih. Malu nggak mungkin tahu itu. Nanti sih nanti ngerti loh mas. Iya, tapi kan nggak apik. Ayan guys. Ayan guys, dumating na po yung husband po ng babae. Yung babae na andyan sa itaas guys oh. Yan. Dumating na po yung husband niya. Yung nagbusina po ng motor. Ito guys, manood kayo guys. Kuya, Siapa po? apa ini? Hindi ko alam guys, sa part lang to sa Pilipinas kasi nakita nyo naman guys na yung lalaki guys nagano siya, nagmano po sa babae. Yan. Sa Pilipinas lang kasi yung gumagamit ng ganyan eh. Ga-apply po as respect po. Itong lalaki guys, yun yung asawa niya guys. Yan. Hindi ko alam guys kung ano pong reaction sa lalaki nito guys. Kasi para sa akin guys, kahit wala pa po akong asawa, or kahit sa may mga asawa dyan, napakasakit talaga tong tingnan guys. Napakasakit talaga sa damdamin guys. Hindi lang sa damdamin guys, kundi para kang naano nito guys, para ka ding pinatay sa nangyari nito guys, para kang binagsakan po ng langit guys sa situation na to guys. Sa akin guys, hindi ko talaga alam guys kung anong gagawin ko, or kung anong magiging reaction ko, or ano yung feelings ko kapag yung asawa ko makita kong ganito guys. Kasi masasabi ko lang guys, napakasakit talaga to guys. Ito guys, manood tayo guys kung ano pong reaction sa husband niya guys, itong lalaki. Pacaran na suwi. Oh, jenengan ngerti juga. Karena dia kepingin nangara ngamar, nangara muncul jadi daerah Kecor, mas itu nengok Jepang. Nengok Jepang. Berarti kontra dari sana ya. Jadi entek kontrake ngono. Kontra. Jadi kini hati memang arah nikah. Syarat nikah lah. Oh. Minggu sesuk kan wisuda lho. Jadi Oh. nek sekalian ngawani ngono. Oh iya, cuman gini loh mas, jenengan memang mencintai Maya ya. Apapun kekurangannya, apapun keeleannya, apapun kelebihannya tetap terima ya kan. Jenenge cinta ya kan. Insya Allah. Jadi gini loh mas, aku cuman kepingin jenengan itu yo ini seorang jenengan iku mengambil keputusan, yo kan wajar nek aku takon. Manusia kan gak luput teko salah dan silap nih, yo kan. Jadi nek misalnya terjadi sesuatu hal yang mungkin menyebabkan sesuatu yang gak baik ataupun di luar nalar jenengan, alangkah baik yang jenengan juga memaafkan ngono lho, ya kan? Insya Allah. Nah, selalu jenenge cinta ya kan. Tapi kita ngobrol nang jopo sik ngopi-ngopi yuk. Apa sih arep foto Maya sih? Maya sih lembu. Arep foto Maya. Enggak, Maya sik nambung. Ito guys, papasok na talaga siya guys. Hindi na talaga mapigil guys. Hindi na talaga mapigilan guys. Hindi ko alam kung anong magiging reaction ni guys. Persiki.
Binagsak niya yung ano guys, hindi ko alam kung anong binagsak niya, yung bag siguro niya yun. Yung babae dyan guys, yan po yung asawa niya. Tapos yung lalaki guys, yan yung kabit po sa babae. Tapos yung babae kanina guys niya, nakaupo dyan, yung buntis po niya, naka-color white yung ano yung dress niya. Yung andyan sa ilalim guys, yan po yung bana niya. Tapos yung babae na andyan sa itaas, yan po yung kabit po sa bana niya. Tapos ito namang lalaki na bagong dumating, ito yung asawa niya. Yan po yung asawa niya, yung andyan sa itaas. Tapos yung andyan sa ilalim, yan po yung kabit po sa asawa po niya. Pero para sa akin guys, parang kung sa akin na pa ito guys, parang didilim talaga yung paningin ko guys. Kasi parang sinisira mo lahat pati yung kinabukasan po sa pamilya. Ang nakakaawa talaga nito guys, yung nakakalungkot talagang isipin guys, kapag may anak kayo guys, yung mga anak po nito guys, napakakawawa talaga guys. Hindi ko alam guys kung ano mga bully naririnig nyo guys, kasi hindi lang talaga nakakamatay, kung hindi nasisira pa talaga yung imahe nyo guys sa buong ano nyo, sa buong pagkatao mo. Nasisira talaga guys. Kung may anak ka guys, hindi ko alam kung anong sasabihin kapag mag-aaral po yung anak mo, kung makikita tong video na to guys. Ito guys, pagpatuloy natin guys. Bisa berbuat seperti ini Maya. Tengoklah Mai, jadi pulang Mai. Tengok ini kemana Maya? Kasihan Jaki. Jaki pulang. Jaki pun nggak ngasih kabar. Maya, kasihan Jaki Maya. Maya tahu mana. Pakai kabar. Kebutan, alumni. Ya Allah. Mana ini? Coba coba. Bapak yang rasa dikau dari sebelum Maya. Dulu lah mas lah, kekhawatiran terjadi kan mas. Coba lah mas kepiye iki coba lah. Bapak Tolong dulu bantu. baru omong itu mau kan ambil itu kan mas. Ya mana ini? Iki sementara iki jadi tak gawe orang sadar. Jadi tak gawe koyo ngene supaya terjadi hal yang diinginkan. Tapi kalau sudah seperti ini mau gimana lagi? Dia ini mengetahui, terus mau nanya. Ini gimana nih Maya? Ini, aduh, kamu cinta nggak sama Jaki Maya? Kamu cinta sama Maya? Lalu kenapa kamu melakukan seperti ini? Kamu gini. Iyak talaga yung babae guys. Tapos nagpupumiglas siya guys, parang gusto niyang umalis. Kasi hindi niya nagawa, kasi nakalak kasi yan guys eh. Nakalak yan doon sa loob po guys. Basta nakalak yan doon guys. Kasi may nilagay ito na guys eh, yung kumi po. Siguro guys, hindi ko alam kung saan po nilagay. Siguro sa buhok po sa lalaki or sa buhok po sa babae. Hindi ko alam kung saan po nilagay. Basta andyan sa kanilang dalawa guys. Hindi ko alam kung saan banda dyan, sa babae ba or sa lalaki. Take note po, kapag nagpupumiglas po tong babae guys, yung lalaki guys, masasaktan talaga to guys. Kasi ano yan guys eh, parang sa loob kasi yan guys, yan, alam mo ba yung tumatayo lang yan palagi, tapos napaka strong po talaga guys. Napaka strong po yan. Tapos kapag nagpupumiglas po yung babae, masasaktan talaga yung lalaki. Kumbaga marabag maholbot siya guys, sa Bisaya pa guys, para maholbot yung sa lalaki. Yan, kaya masakit talaga yan guys. Siguro yan po yung dahilan na dumudugo na po dyan. May marami pa mga dugo. Kasi sa nangyari po na yung babae na nagpupumiglas po, parang gusto niyang yung ano bang tawag niyan, yung sa Bisaya guys, parang gusto niyang ibuton guys, o ibutin. Hindi ko alam kung anong Tagalog, basta ibuton siya guys. Ito guys, pagpatuloy po natin. Saya gawe ini sama aku yang lain. Kamu kayak gini lu bang. Kurang apa lu coba? Gak mau.
Sengaja membantu ke depan, niatnya pulang dari sana. Ini kaitan tapi kau malah kayak gini. Main gila kau sama abang itu sendiri. Ya, gak kayak gitu. Tuh, Tega. tuh. Bapak Tuhan, gampang banget. Gampang banget. Jelas kayak mau jati loh. Bapak Jelas sama jati, mami. tolong banget. Tolong ya. Gampang banget. Tiap hari ke orang tua jadi tahu. Mas Jaki, sabar. Aku tahu berapa hancurnya perasaanmu, saya tahu. Napakasakit talaga to sa lalaki guys. Hindi ko alam kung bakit ginawa din to sa babae. Ginawa ng babae ito. Hindi ko alam kung ano bang nakulang sa lalaki. Bakit ginawa niya pa tong ganito. Yung dangal niya talaga guys parang na ano ba yung nasira talaga guys. Hindi lang nasira. Kumbaga sirang-sira talaga guys sa buong buhay niya guys. Ito yung malaking pagkakamali na ginawa niya guys. Ito po yung malaking dagop na nangyari po sa kanyang buhay guys. Sa babae. Tapos guys, hindi pa natin alam guys kung sino yung mabuhay sa kanilang dalawa guys. Kasi sa pagkakaalam ko guys, itong mga ganitong pangyayari guys, may isa talagang mabuhay po sa inyo guys. Mamili po kayong dalawa kung sino po sa inyong dalawa yung gusto pong mabuhay. O yung gusto pong isalbar. O yung gusto pong, ano bang tawag yan? Maluwas. Yan. Kasi guys, operahan yan guys eh. Kapag dalhin yan sa doktor. Malu kan kau kan? Malu kan Maya? Ibunya sebenarnya gimana sih kalau bisa kayak gini? Ya itulah, ibu kan nggak tahu, ibu itu kan tinggi loh, saudara bapak meninggal. Kita masih lengket ini, kita nggak bisa lepas. Tahu bang. Ya, ibu sudah telepon lo suruh pulang, tapi nggak ngomong kalau orang itu kayak gini, sampai lo baru tahu kayak gini Bisa juga. kayak gini bedanya. Langsung ngaku nggak bisa. Apa yang disembunyikan? Abang pak suruh ngomong apa Ya pak? abang nggak ngomong loh Yati. Pak, Nggak bisa, jawaban nggak bisa. Makanya orang ini nggak cuma sekali ngelakuin kayak gini, udah berulang-ulang kali nih. Iya, Man. Oh ya, Man. Jujur ya Mas, ya, jujur nggak? gak baru kali ini. Nggak mungkin. Tolong bang, bantu jelasin sama Jaki bang. Jelasin bang, tolonglah. Bisa di Tolonglah bang, aku gak mau kayak gini. Aku gak mau bang. Aku gak mau sama Jaki. Tapi mau nikah bang. Jaki udah nggak mau sama kau, Man. kecewa kali apa sama apa? Sabar mas, sabar. Semua itu sudah takdir, sudah kodrat. Tolonglah. Saya hanya ingin dengan bantu saya untuk kita bisa mencoba melepaskan. Kita cari solusi, kita cari jalannya. Kalau kasih waktu biar bisa. Aku bang, ya Allah bang, tolonglah bang. Kasih sama Jaki bang. Jelasin bang. Ini semua saya tahu bahwasanya kamu Maya memang mencintai Jaki. Tapi yang saya heran kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa kalian lakukan? Istighfar kalian. Napakahirap yung ganito guys. Kasi kahit dito sa amin guys, may nangyari pong ganito guys. Pinagpili talaga guys kung sino pong gusto mabuhay po sa kanilang dalawa or sino bang pwedeng isalbar po sa kanilang dalawa guys. May isa talaga nito guys na mamamatay po. Kasi hindi ko alam kung ito bang lalaki or ang babae ba. Yan, napakasakit talaga tong ganito guys. Pagkakaalam ko guys, wala pang ano yan, wala pang gamot sa mga ganyan guys. Wala pang gamot talaga guys. Jangan kamu bawa Very dangerous po kasi hindi mo alam na sa paggawa nyo pala ng ganito, hindi mo alam guys na ito na pala yung katapusan sa buhay mo. Tapos pinahirapan ka pa guys. Tapos ang pinakamasakit pa guys, pinakamasaklap po kasi yung buong dangal mo pa guys na ano pa, kumbaga nasira pa lahat. Tapos ito pa,
namatay ka pa sa ginagawa mo. Ito guys, pagpatuloy po natin. Okay, gini. Bibi ko minta maaf lagi. Udah lalai jago. Biar sakit mo. Aduh. Hari-hari kayak gitu sakit. Tolong lagi. Gimana ya? Kayak gitu. Jaga Maya, pas nggak di rumah Mama Maya kayak gini. Padahal kan bentar lagi aku rencana mau nikah juga. Jangan pegang agak. Agak bisa nafas pun ini. Biar aku baca, ya udah. Biar aku baca. Dasar perempuan babi. Istighfar mas, istighfar. Bagus, lagi bersama nih. Kamu sebagai abangnya tuh kayak main lah, bukan dijaga. Mas Jason, Mas Jaki, sabar. Apa jadi? Sabar. Guys, kung nakaabot ka sa video na to guys, hanggang dito, paki-like, share. Yan, paki-support po lang guys. Paki-support po guys para po marami po makapanood nito guys. At para din matulungan nyo po yung channel ko guys. Yan, paki-support po guys, paki-like and share po guys. Kung pwede guys, paki-subscribe na rin guys. Yan, salamat pala sa walang sawang panonood guys. At pala sa nanonood nito, paki-share po guys para marami pong makapanood guys. At tulong na din po guys na sa channel ko po guys. Yan, paki-share po guys, like and share po guys. And follow guys, hindi pa nakapollow dyan, mag-follow na po kayo. Salamat po guys, thanks for watching, God bless po, salamat.